Hi guys, may buntag. Tatabang tani guys, unsay nga sahay ni guys. Hamis kay guys. Hamis kayo. Napunja isa murag balon guys ba. Balon. Nay sahin ani niya diri guys, pikas guys. Kuan araw guys, ganay adlaw. May adlaw nga pikas. Patudlo pa do nga tong balon guys. Tabang ano nyo guys, ug unsay pasabot ani nga sahin guys. Unsa nga sahin ni. Ara guys, dako kayong bato. Nga adirgi sulat ang sahin guys. Ara guys, may araw. May araw guys. Unsay pasabot ani pa atubang ligtos na ibalon guys. Ganay adlaw guys Adlaw. Isa, duha, tulo, upat, lima, unom kabuk ang iyahang kawan guys. Isa, duha, tulo, upat, lima, unom. Ang araw guys, isa, duha, tulo, upat. Upat kabuk guys, patubang na ligto guys. Ganay tuldok guys Tuldok. Patubang ligto sa naibalon guys. Ito katong naibalon.